Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon, l'axe du temps. Passé, présent, futur. Comment reconnaît-on le temps d'une phrase? On reconnaît le temps d'une phrase en observant le verbe et les indicateurs de temps. Alors, il existe 3 temps. Passé, présent, futur. Une phrase peut être au passé, au présent ou bien au futur. Une phrase au présent raconte ou parle de ce qui se passe en ce moment. Exemple, aujourd'hui, Anas joue du piano. Une phrase au passé raconte ce qui s'est passé avant. Par exemple, hier, Anas a fait du jardinage. Au futur, il raconte ce qui va se passer plus tard. Par exemple, demain, il partira en vacances. دونك كما شفتوا معايا لان الدرس ديالنا ديال اليوم كان على لاكس دو طون او بيان محور الزمن. هذا المحور الزمن اللي كيتكون لينا من 3 ديال الازمنه اللي هما الباسي الماضي والحاضر والمستقبل. كما قلنا بان الجمله تقدر تكون في الماضي كيف ما تقدر تكون في الحاضر كيف ما تقدر تكون في المستقبل. وباش نعرفوا اش من زمان فاش كان قلنا كنركزوا على جوج ديال العناصر اللي هما الفعل و لي زانديكاتور دو طون. هاد لي زانديكاتور دو طون سو سون دي مو كي انديك لو طون. هادو واحد الكلمات اللي كيعبروا على الوقت على الزمن. كما شفتوا معايا في لي زيكزامبل اللي عطيت بان عطينا 3 ديال لي فراز. اون فراز au présent, une phrase au passé et une phrase au futur. وعرفنا بأن la phrase اللي au présent par exemple شفنا بأن l'indicateur de temps اللي استعملناه هو aujourd'hui. بالنسبة لا phrase اللي كانت في الماضي أو le passé استعملنا hier اللي كيدل على le passé اللي هو البارحة. وباش بغينا نعبروا على المستقبل اللي شي حاجة باقي ما درناها غادي عاد غنديروها استعملنا l'indicateur du temps كما كتشوفوا معايا demain. Alors on peut présenter le temps par un axe. اذا نقدروا نحددوا هاد لي 3 طون هاد الازمنه ديال الباسي وديال الماضي والحاضر والمستقبل في واحد المحور اللي كيتسمى لينا l'axe du temps. L'axe du temps se lit de gauche à droite. Donc, regardez le passé, présent, futur. La flèche, regardez, la flèche indique que le temps continue. بأن الزمن باقي مستمر dans l'avenir في المستقبل. Voici un axe représente les activités de Anas. Donc, il a fait du jardinage dans le passé, donc c'est hier. Il joue du piano, c'est au présent. Au futur, il partira en vacances. كيف ما شفتوا معايا بان هاد محور الزمن كيتكون لينا كما قلنا بان من 3 ديال الازمنه اللي هما الباسي والبريزون فيتور. كنعبروا عليه بواحد المحور وكتكون عندنا هنايا واحد السهم اللي كيعبر لينا بان الزمن باقي مستمر. كما شفتوا عبرنا على هذوك لي زاكتيفيتي اللي دارهم انس في الباسي. كيس كيلا في او باسي دونك hier il a fait du jardinage. Au présent donc c'est aujourd'hui il joue du piano et demain il partira en vacances. Alors certains mots peuvent aider à trouver le temps de la phrase. Ce sont les indicateurs de temps. Voici quelques indicateurs qui t'aideront à te repérer. Donc regardez par exemple passé, on peut utiliser hier, autrefois, avant hier. Au présent, il y a aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Futur, il y a demain, la semaine prochaine, bientôt, plus tard, le mois prochain, l'année prochaine. Donc, il y a
Il y a plusieurs indicateurs de temps qu'on peut l'utiliser. داكور دونك هنا كيف ما شفتوا معايا اون بريف بان شفنا محور الزمن اللي كيتكون لينا من ثلاثه ديال الازمنه اللي كيف ما قلنا كاين الباسي كاين البريزون كاين لو فيتور. هاد الازمنه نقدروا نعرفوا بان هاد نعرفوا لو طون ديال لا فراز زمن واحد الجمله او وقوع حدث ما بالتركيز على جوج ديال العناصر اللي هما الفعل وهاد لي زانديكاتور دو طون اللي شفتوا معايا دابا. دونك هادو هما اللي كيقربونا او هما اللي كيسهلوا علينا معرفه زمن وقوع حدث ما في جمله. كما قلنا بان هاد المحور كنعبروا عليه هاد لاكس دو طون او محور الزمن كيتكون لي كنعبروا عليه بواحد المحور اللي كتقرا لينا من اليسار الى اليمين، حيث نضع في اليسار الماضي او الباسي البريزون اللي هو الحاضر والفيتور. هنا كنلقاو واحد لا فليش اللي كتعني لينا بان الزمن باقي مستمر. كيف ما شفتوا معايا هادو كيلكو زانديكاتور اللي يقدروا يساعدونا باش نعرفوا لو طون دو لا فراز. Donc si tu veux changer le temps d'une phrase, tu dois changer l'indicateur du temps et le verbe. Et le temps du verbe. Par exemple, regardez, hier, maman a préparé une tarte. Regardez l'indicateur du temps utilisé dans cette phrase. شوفوا معايا l'indicateur اللي استعملنا في هذه الفراز هو hier. Donc hier, il indique le passé كيعبر لنا على le passé et aussi le verbe si au passé composé. Donc هنا tu dois changer l'indicateur du temps et aussi le temps du verbe. Par exemple, il a بغيت ندير هاد la phrase au présent. Donc je peux utiliser un indicateur de temps de présent. Par exemple, aujourd'hui, regardez, donc aujourd'hui maman, donc ici le verbe au passé composé, pardon. Donc ici le verbe c'est au présent de l'indicatif, donc au présent de l'indicatif. Donc et la phrase aujourd'hui maman prépare une tarte. Il a بغيت نديرها في le futur, donc je dois utiliser un indicateur de temps du futur. Par exemple demain. Donc regardez, demain, maman préparera une tarte. Donc le verbe se met au futur simple. Au futur, donc je conjugue le verbe au futur simple. هنا صرفت الverbe في le futur et استعملت واحد l'indicateur de temps اللي كيعبر لنا على المستقبل ou bien le futur اللي هو demain. Avez-vous bien compris l'axe du temps? Nous allons voir. Allez, classe les indicateurs de temps dans le tableau suivant. Regardez, le tableau se forme de 3 cases. Regardez, passé, présent, futur. Nous avons les indicateurs de temps maintenant, l'année prochaine, demain, avant-hier, aujourd'hui. Donc, il y a avant-hier, c'est un indicateur du passé. Pour le présent, il y a maintenant, aujourd'hui. Et le futur, il y a demain et la semaine prochaine. إذا الدرس ديالنا اليوم كان هو لاكس دو طون أو بيان محور الزمن. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا اليوم وشكرا على المتابعة. مع السلامة إلى درس مقبل إن شاء الله. Au revoir, à la prochaine fois.